Ining tubo na mga igsoon ato karon na dila kaninyo live sa kahanginan ng atong live update gikan sa Sarawak, Malaysia. Ato karon mahinabi live ang atong usa sa mga empleyado sa Department of Tourism alang sa iyahang paghatag og iyang mga panghunahuna og iyang gibati nga karon na kompleto na ang tour nga diin ang giplano ora mismo kagabi human sa usa ka state dinner. Ma'am. All right, ma'am. Pwede po usabay ibuga huna-huna nganong nagpakataw bagyod kining maong tour usabay baga lintungan ay dinhi. Baga. Anong lintungan? Usabay kinauyukan the meat or the central theme. The main purpose. That's it. Daghang salamat nga nakuha gyud nako ang insaktong word, the main purpose nganong kinahanglan nga adunay store nga sama niini. Ma'am, baliw ko no paghatag sa imong paghatag ko na sa imong pakisusi bay niini. Kaya ato haring lungsod na kinahanglan og mga impormasyon nga classified nga sama niini. Sige ma'am, go ahead. Imo ang time karon alang sa pagpadayag og pag-explika kadto sa ato kapagang duot sa katawhan. Jabi ang galing. Bilib na bilib ako.